doktor nasihatkan untuk ada 6 bulan emergency fund before you actually quit and before you jump to do something else. Hello Mentor is brought to you by Hiredly, your go-to job platform to find a career where you can work, grow, and belong. Explore companies today at www.hiredly.com. Your dream job might just be one click away. Hello dan selamat datang ke Hello Mentor Musim kedua. Dan episod kali ini, episod 5. Anda bersama saya, Syasya Madu. And for today, kita punya special guest is very special. It's someone yang I kenal secara personal juga. Because you know me, I kan selalu macam suka buat skincare and makeup. And this guest is the founder of my favorite local skincare brand. Kita bersama dengan Dr Aen. Hello everyone, let's prepare. I'm Dr Aen from Alluskin. Alright, Dr Aen, how are you today? Lama kita tak jumpa sih. Yes, I'm quite okay lah today. So it was like sangat busy lah, like a few days. Yes, I saw. It has been a big match for you, but I know yang you dah boleh pull through lah for today. Jangan risau. Hari ni I ada nak menghiburkan dan menceritakan hati you sepanjang masa. Okay, so hari ni lah kan, sebab kalau you all tak pernah dengar ataupun kurang mengenali Dr Aen, Dr Aen ni is a very famous persona all over social media sebab dia dikenali sebagai seseorang yang ada a doctor's degree but dia beralih ke bidang perniagaan, which is actually quite a huge jump sebenarnya, betul tak? So kita hari ni kita nak menyingkap lah, kita nak merungkai kenapa, like the why factors and how did she actually have the guts untuk menceburi bidang perniagaan. So kita move on to our first ever topic for today lah kan, ataupun question. Sebab you punya story, punya kisah berjaya beralih daripada medik to business. So, boleh tak you mungkin ceritakan sikit macam mana latar belakang your medic punya background actually motivates you or like helps you to be in the business today? So, bila orang tanya I kan macam mana I jump, dia mesti kan ada backstory yang macam I kena pergi pada waktu I masih medical student. Betul. When I was a medical student, bila kita masuk dekat dalam bidang medik ni, orang akan cakap kita confirm akan jadi doktor. You confirm akan dapat permanent job and housemanship, HO and everything. Yes, betul. And you memang confirm lah, macam confirm gaji you banyak ni and everything. So, I pun percaya benda yang sama lah pada waktu tu. Until 2016 when I was graduated. So, masa tu baru kita tahu bahawa yang kita punya medical degree for 5 years tu macam like a scam. So, scam? Yeah, it was not like a totally scam. Tapi pada waktu itu bila kita dah grad, barulah kita tahu yang bahawa semua doktor pada waktu itu adalah doktor kontrak. Oh. So, kami adalah batch pertama yang graduate pada tahun itulah. Okay. So, bagi I pula, I adalah someone yang I tak sukakan uncertainty tu. Betul. Okay, so I macam tak boleh nak tunggu. Lepas tu, I rasa macam kita buatlah something yang mungkin kita rasa macam a bit similar to medic. And I sebenarnya bercita-cita nak jadi dermatologist. Oh, yeah. So macam apakah benda yang paling dekat dengan dermatologist is actually a skincare lah. betul. A skincare. So lepas itu apa yang I buat adalah I tak jam je. I pergi masa housemanship dulu. Okay. Sebab I nak belajar macam mana nak handle manusia. Sebabnya manusia macam customer ni dia lagi emotional. So sama macam pesakit dekat hospital. So, I rasa itu adalah benda yang paling memuaskan hati I. Bila I masuk tu, I dah tahu dah. So, kalau I boleh layan I punya patient dulu. So, I believe that I boleh layan I punya customer. Sebab pesakit dia punya emosi tu lebih, kacau bilau berbanding dengan kita punya customer lah. So, itu apa yang buat I rasa macam it's okay for me to jump. Lepas towards the end of the housemanship, about 1 or 2 months macam tu, I memang dah buat dah I punya skincare apa semua. So, I rasa macam, okay, this is the time for me to release. For me to rasa macam before I totally jump 100%, I macam, okay, 50% I dekat hospital, 50% I dekat business. So, I want to see which one yang rasa okay. Lepas tu, I tengok produk I dapat sambutan. So, lepas tu, I pun totally jump. Oh, okay. So, it's basically about the fact yang you learn
bila you jadi doktor kontrak tu yang mendorong you ataupun kita kata bertekad nak tinggalkan bidang medik and buat your own business. So macam do you ever feel macam tak certain because you cakap you tak sukakan uncertainty. So bila you jump to this being in a skincare brand, ada tak you rasa that as uncertainty juga? Ada, cumanya I boleh control. So macam masa I jadi doktor kontrak dulu, batch I pada waktu tu kita orang adalah second batch. Betul. So dia macam tak tahu macam mana nak jadi doktor permanent, tak tahu macam mana nak ambil master untuk jadi pakar, sangat-sangat tak tahu, and the only person yang can give the answer to you is the government. And you tak dapat jawapan tu. Jadi pun I rasa macam if I buat business, jump into business, so the questions the answer to my questions akan dijawab oleh I sendiri ataupun I punya supplier. Kan, so kita tahu the timeline, kalau supplier ni tak okay, we can switch. But bila kita duduk dekat dalam satu tempat yang definitely kita tanya-tanya banyak macam mana pun tak dapat It's soalan. going to like drain you out. Yeah, kan? dia rasa macam I cannot see my future. So I was called by my pengarah, timbalan pengarah pada waktu tu. Dia kata, I think that you are going to be a good doctor. So why not you stay? You stay first and see how. Lepas tu I cakap dekat timbalan pengarah, I kata I cannot see my future. So I cannot stay. So that's why akhirnya I berhenti jugalah. I see. Because pada I personally, and of course pada kita semua juga, it's a very, kita kata, risky and bold move untuk you beralih daripada bidang medik. Yang orang memang katakan future you terjamin lah dalam bidang medik ni compared to business. So what do you have to say about that? Sebab orang dulu memang, yelah, even parents pun fikir, bila you're in the medik, everything is secure. Do you have something to say about that first? Yeah, I pun ingat benda macam tu. In fact kan, before I masuk medik, before masuk ni I dah dapat keputusan tak masuk lagi. I sebenarnya dah kira dah berapa salary I. Wow. And then like berapa advance banyak planning saving, lah macam tu. Berapa banyak saving, berapa banyak nak bagi dekat mak, lebih kurang macam tu. So memang I rasa macam that's gonna be like a permanent thing for me lah. But end up bila I dah habis the medik dan kita tahu kita adalah doktor kontrak, and dia tak ada timeline yang bila sepatutnya kita boleh masuk permanent. Dia tak ada, the system is not there yet. Okay, so dia macam terus buat tapi the system is not there. So I rasa macam I cannot do this. So akhirnya I mula-mula tak faham. So masa I quit tu, dia merajuk for 2 weeks, tak bercakap dengan I. Kita tinggal dekat dalam rumah yang sama tapi dia tak bercakap, makan pun tak satu meja. So lama-lama bila dia tengok tu, and bila dia macam nampak the issue of the contract doctor, so baru kata macam nasib baik I berhenti. Sebabnya doktor kontrak sekarang pun is not safe. So that's why macam okay lah, we do business. Maybe sebab kita ada like lambakan doktor kan kat sana kan. Faham? So because again macam I cakap tadi, moving from medic to business is quite a bold move. So disebabkan it's like such a big risk kan, dia adalah satu risiko besar. You mestilah need some persiapan dari segi mental dan juga kewangan. So apa you punya preparation ataupun you punya plan lah before you actually melompat masuk ke bidang skincare dan juga perniagaan ni? Okay, so waktu I houseman tu, dia gaji is quite good lah at that time, okay. So memang kalau orang lain, dia tak akan dapat that gaji permulaan, which is like up to 5k. So I pula jenis yang I tak nak beli kereta, and I tak terfikir pasal rumah lagi. You tak ada terfikir pasal commitment and everything yet lah. So I pun macam okay lah, why not like kita save most of the gaji tu. And paling teruk pun I pergi nak travel pun tak boleh. Kan, sebab kita tahu semua nak dapat cuti susah, nak travel pun susah. So I macam okay lah, we save the money. Just save lah kan. And then I pun macam okay, I need to save at least 6 months for emergency fund. So that I rasa macam one day nanti if I betul-betul nak buat this skincare business, so I got the money already, and then I can quit because of that. So the thing yang I buat juga is actually was I adalah freelance makeup artist. I think like you remember. Yes. I was a freelance makeup artist. So yes. Why I did the freelance, sebab I rasa that was the way yang I boleh dapatkan duit extra. Sustain yourself lah in a way kan. Like I boleh buat tu pun pada waktu posting terakhir. So masa tu I dekat klinik kesihatan. So kita cuti Sabtu dan Ahad. So I buat Sabtu dan Ahad. Posting terakhir berapa lama? Kalau kau 4 months. 4 months, okay. So almost every weekend tu I memang dapat job, makeup job. So I kumpul duit daripada situ. Itu memang solely untuk I start the business. Okay. So that is how you prepare yourself financially lah. Kalau mentally wise, what would you like tell yourself ke apa? Sebab again, you're dealing dengan kita kata
uncertainty. So definitely macam kalau I lah kan, if I were in your shoes, kadang-kadang I akan fikir, betul ke keputusan aku ni kita nak masuk ke bidang entrepreneurship? Ada ke orang yang nak beli produk-produk aku kan? How do you overcome benda macam tu? Okay, so I tanya kebanyakan business women and businessmen, dia kata like the one yang akan buat you stress and mentally unstable is actually money. Okay, so dia kata macam Ain dalam bisnes ni benda yang akan buat you rasa tak okay, you rasa macam uncertain, you rasa macam risau adalah duit. Jadi what you have to prepare is actually the money. Sebab tu dia kata nasihatkan untuk ada 6 bulan emergency fund before you actually quit and before you jump to do something else. But you nak ada that gap untuk make sure that you can survive at least for the next 6 months dengan komitmen-komitmen yang ada untuk benda tu succeed. So macam kalau from gaji you punya housemanship kan, you boleh kira berapa persen yang you jimat, I mean yang you save for the emergency fund? Roughly around how I many? rasa half of the salary memang goes to the emergency fund. So I kerja for 2 years. So boleh calculate lah daripada situ. Contoh macam we take 2,000 for 2 years. 2040. Okay, like that's actually quite a lot lah juga. So memang you dah ada planning lah, which is good. So now kita dah habis cerita pasal you in medic, jumping transition to business. Now let's talk about you dalam bidang perniagaan tu sendiri. Sebab seperti mana yang kita tahu, kalau kita nak mulakan perniagaan, definitely adalah banyak cabaran yang mendatang pada awalnya, setting up and everything. What were apa cabaran awal yang Dr. Aen hadap and cara Dr. Aen mengatasi problem tersebut? I rasa benda yang I tak tahu, betul-betul tak tahu adalah HR, human resource. So bila kita dah nak start grow, and then like pada waktu tu I punya growth tu agak cepat, so I perlukan staff. And then I macam, alamak, I nak cari staff kat mana, I tak pernah tahu pasal macam mana hiring ni, tak pernah tahu pasal HR. Betul. And then like kerja dekat hospital pula, kita tak manage the team kan, houseman je. So I pun macam like select lah anyone yang macam nak kerja dengan I tak, nak kerja dengan I tak. Okay, so it was okay in the initial phase. Tapi itulah bila kita macam tak communicate like properly apa yang dia kena buat, apa yang I expect. So benda tu jadi satu masalah. So akhirnya macam I decided to okay lah, I terus berhentikan orang tu. I bagi the reasons why. Tapi I kata macam I berhentikan. And that was a mistake to me. I bukan nak cakap dia tak ada salah, tapi I rasa my mistake was I tak properly follow the akta pekerja. Because I have zero knowledge. I macam okay lah, yang I tahu is the offer letter. Lepas yang I tahu, I bagi you gaji, kena BSP and so. But the things yang macam bila perlu berhentikan, berapa lama, and gaji tu kena masuk berapa hari bulan tu adalah something I tak tahu. So I learn from my mistake. Lepas tu I memang buat a proper things lah. I tulis apa semua, I pergi belajar dengan orang. And because of that mistake, benda tu went viral on social media. So it went viral on social media, I think like about 2 months after my product viral dekat platform yang sama. And then orang pun macam like, betul ke tak betul Dr. Aen ni, macam nampak je macam baik tapi rupanya tak kan. Yeah. Sebab when things kita bawa ke social media, kadang ada banyak sangat narrative kan. Betul. So kadang benda yang fakta A dia tiba-tiba tahu-tahu lah jadi B pula kan. It was an honest mistake. So I rasa macam, so I mengaku je lah itu adalah salah I. Cuma bila dia dah duduk dekat social media tu, you tak boleh pull out the impression orang terhadap you, you know. Dia punya footprint dia memang kekal dekat situ. So I just buat je lah apa yang I boleh buat. So I was quite depressed, I think like for the first few months, for the first 3 months macam tu, lepas benda tu went viral. Lepas tu I dah tahu that I cannot stay like that, because business macam kita tahu tadi, I memang 100% jam. So I dah tak kerja kat hospital. So akhirnya I pergi hire a new worker yang dah ada experience juga kerja. So I tanya dia apa nak buat. So end up benda jadi okay lah. Okay lah, so that's how you overcome. Tapi sebab faham je, I rasa as a startup owner kan,
thinking or like doing HR things, dia akan jadi a bit complicated. True. So ada banyak benda yang kita kena kaji kalau kita nak buka bisnes. Kita nak fikir not just in terms of macam mana nak distribute gaji kan, tapi sebab bila kita berbicara tentang Employment Act 1975 contohnya, there's a lot of things. So I faham benda tu akan complicated juga, but baguslah yang you dah overcome problem tersebut. So kita nak bercakap more on you ada background in medic. So kepakaran you daripada segitu membuatkan you punya enthusiasm dalam buat skincare ni is very unique, especially knowing Alluskin kan, sebab Alluskin ni dia ada cater towards a certain audience. So macam mana pengalaman medic you specifically lah bagi impact towards you membangunkan produk Alluskin tu sendiri? Okay, so when I first started, I pun macam, I tengok balik dekat the social media, especially dekat Instagram, masa tu tak ada TikTok lagi. And dekat Twitter, sekarang X. So, I tengok tak ramai orang bagi education yang orang faham. And especially produk yang I nak buat tu, masa tu ada glycolic acid, our cleanser. So dekat situ macam orang tak faham what is glycolic acid. Orang dengar acid je orang dah takut. Ya, betul. Kan you tak perlu explain. Orang dengar acid tu orang macam, oh alamak nanti muka I burn macam mana. So diorang tak tahu. So masa tu I macam fikir, so I need to do the hardest part lah, which is like educating people. So I start dengan just education, purely education. Started on Twitter. Lepas tu daripada situ I rasa macam ilmu yang I ada dekat hospital dulu, I dah terbiasa bercakap dengan pesakit dalam layman terms. So, I bercakap bahasa awam. So, I pindahkan benda tu dekat dalam skincare. So, bila I explain pasal skincare, orang bagi tahu I, feedback I dapat adalah dia kata, oh Aen, bila you explain, kita orang senang faham. So, kita orang yakin. So, I think like that's why yang bawa Alluskin tu dekat sikit dekat hati diorang. Because kita bagi value, not just selling the product. So you use the advantage yang you belajar over the years as a houseman kan, faham sebab macam you cakap tadi, bila kita nak cakap pasal produk, kita nak menjual tu, kalau boleh tak nak menjual semata-mata. Betul. So that is actually apa yang you guys boleh nampak kalau you guys pernah dengar ataupun pernah gunakan produk Alluskin tu sendiri, sebab memang explanation dia, it's not like any other typical beauty products out there, and I rasa some people actually appreciate that. So bila you dah masuk dalam bidang business ni kan, definitely you perlukan a strong support system. So how did you punya family lah, especially macam you cerita sikit about how your mom reacted at first, and how did your friends and rakan-rakan sekerja kami punya housemanship actually react bila you putuskan untuk tinggalkan bidang perubatan and masuk dalam bidang business? So, I dapat mixed reaction of course. The first one adalah sebenarnya pada waktu yang I berhenti kerja tu, I berhenti dulu baru bagi tahu my mom. Okay, so and then I berhenti. Lepas tu I pula macam I tak tahu nak luahkan dekat siapa. So I pun pergi post dekat Twitter. I cakap lah I might be a disappointment. I cakap macam tu because I quit my housemanship. And then I nak buat Alluskin ni full time. Lepas tu I tahu macam mana benda tu went viral. So banyak sangat website yang cover that story. Akhirnya benda tu viral dekat sampailah pada kerja. So kawan ni yang tunjuk, ni bukan Aen Aen dah berhenti macam tu. And then my mom tak tahu. My mom was like, Aen kenapa berhenti? Lepas tu like the whole family tahu. Ayah I dah start call I. Dia kata mak mengadu dekat dia. Saya macam saya kata tak apalah. Sedih lah actually, like bila I cakap pasal my mom satu sedih because I sangat rapat dengan dia. So I tinggal dengan dia sampai housemanship. And then lepas tu dia baru pass away last week kan. So I macam like quite sad. Tapi I'm quite happy lah, sebabnya after 2 weeks tu dia nampak I bekerja sangat keras kat ruang tamu. I tak tidur. So I akan tidur waktu siang saja. Tengah-tengah malam tu I akan pack barang yang apa semua. So dia nampak I pack. So lama-lama dia yang tolong I pack. And lama-lama dia yang cakap, Aen tak apalah, mak tolong promotekan dekat kawan-kawan dekat hospital. So I nampak benda tu macam a very good thing. And I cakap kalau my mom boleh terima yang kekecewaan dia, why not other people kan? Yes, why not other people? So I rasa macam I don't care about other people lah. Yeah, so sebab my mom accept, my dad accept. So it's okay. Family first kan? Yeah, betul family tak? first. Sebabnya kalau I jumpa orang, mesti dia orang akan tanya, tak rugi ke belajar medik 5 years, housemanship for 2 years kan? So kenapa you quit? Kenapa you tak practice? Ni soalan yang paling famous, kenapa you tak renew lesson? Bukan I tak nak renew, tapi nombor satu I malas nak practice pun.
Yeah, so macam there's like no use kan. When you listen tu dia ada macam kena bayar certain fee ke? If you don't Ada mind bayar me sikit, tapi you kena pergi kursus perubatan lah. So bukan I tak nak pergi, I boleh pergi kursus perubatan tu. It's just that if I keep on renew, I tak practice juga at the end There's of no the day. use. There's no use. So dia jadi macam I masih lagi tak pandai. So I macam okay tak apalah, I memang tak nak. So that's why I tak apalah, I cakap dengan my mum, I kata it's okay, I teruskan bidang ni, but I akan belajar lebih. So I pun ambil master in business admin, major in marketing. So now I dah further in doctorate in business admin lah. Which is good lah. I see the growth lah. I dah boleh bayangkan the growth, and I'm definitely sure your family bangga dengan you sebab it's not an easy move untuk beralih daripada bidang yang orang selalu sangat pandang tinggi towards tu. Yeah. Especially moving to business kan. And speaking of which, bila kita bercakap pasal business, dia memerlukan skill set yang berbeza berbanding dalam medik. So, I'm not saying medik dia lagi mudah daripada business, tapi stress level dia berbeza. So, macam mana skill set, apa skill set yang Dr. Aen rasakan bila dah masuk the first 2 months of Alluskin, skill set yang you kena belajar, and macam mana you menguasai skill set tersebut? So after a few months, I rasa benda I kena belajar dulu bila I housemate adalah orang yang manage I. So I akan stress dengan boss. But now I kena manage orang. So I have to be the boss. So managing people is the skill set yang I rasa memang sangat-sangat penting bila kita masuk dalam bidang bisnes ni. It's not managing people, our staff saja, but also our customers. You know, like because people tend to be emotional. Kalau macam customer tu marah, so adakah kita fikir macam, adakah kita nak reply dengan marah juga? Kan? So it's not gonna solve the problem kan. Kita nak make sure that the problem settle within at least 1 minute ataupun max is 10 minutes lah. Kalau dia datang dekat kita dengan masalah, so apa yang kita nak bagi tahu adalah, okay, miss, I bagi this solution to you, this option, so you fikir you nak pilih yang mana. So I think like that is the thing yang semua orang kena belajar, because I often see that ramai sangat orang macam bila customer dia marah, dia pun akan turut marah. Emosi lah sekali. sekali. So benda tu akan jadi sangat hiruk pikuk tau, sangat bising, dan orang tengok tak selesa. Okay, kita akan dapat side lah. Mungkin orang akan rasa macam customer is not always right, tapi you have to know that kalau customer tu start bercakap dengan kawan-kawan dia, so you pun akan hilang you punya audience juga. You terpalit sekali lah kan. Which I think benda tu kita patut ambil, like, take it very important lah. Sebab sekarang pun kalau kita tengok, no tea intended, tapi kita tengok banyak founder-founder, kalau ada customer melenting sikit, dia pun nak ikut melenting juga kan. So okay lah, like you having to deal with humans, that's being one thing. And with that kan, kalau kita tengok pengurusan bisnes sebelum adanya Alluskin ni, mesti macam ada banyak misconception yang wujud. So what were the misconception yang Dr. Aen selalu dengar tentang managing business ni sebelum adanya Alluskin? Misconception adalah orang always fikir the sales is actually your income. Is it not? Not. Contoh, you might make 1 million per month, but you tak semestinya dapat 1 juta tu adalah duit you. So probably duit you is only 10,000. Because bila dekat dalam business, duit yang ada dekat dalam sale tu termasuk dengan dia punya operation fee, dengan admin cost, kos-kos barang apa semua kan. So kalau kita sale 1 juta, so mungkin kita punya kos barang dah 500,000. So dia macam tu. So bila kita sebut, bila macam orang kata, oh founder buat sale juta-juta, the founder buat sale juta-juta, but the income is not necessarily millions lah. Okay. Faham. And then like also, bila orang kata macam founder kaya, and I selalu cakap macam, I rasa the one yang kaya is not always the founder. Probably yang kaya tu adalah probably staff I kaya, sebab staff I boleh beli kereta. I until now tak beli kereta. Macam tu. So I rasa macam like, and I always like fikir duit, the first thing yang bila kita dapat duit sales tu, is not about you anymore. It's not about the founder and also like the director. Dia kena tolak dekat semua commitment. Kena tolak dekat komitmen, especially you punya staff. You dapat gaji paling lambat tak apa, tapi you punya staff dapat dulu. So initially dulu orang cakap kata, oh jadi business woman ni, jadi entrepreneur ni, you akan dapat duit yang sangat banyak. So you boleh spend you punya duit dekat macam-macam tempat, you boleh spend dekat beli macam-macam barang. But bila I dah masuk sendiri dekat dalam dunia tu, I tahu, if I
tak beringat, if I jadi orang-orang yang macam spend a lot, I don't think that I can survive tahun ke-5 tahun ni. I don't think that I can survive today because kita ada COVID dulu. Yeah. I started my business like betul-betul a few months before COVID. And then like after COVID tu banyak lagi benda, and now like the economy is like macam sekejap naik, sekejap turun. Our ringgit Malaysia is not stable enough kan? Betul. And our consumer buying habit, purchasing habit pun dah macam kita tak boleh nak tentukan juga. Betul. Tak boleh nak tentukan. We don't know kan? And so that's why I kata kalau the misconception adalah sebenarnya duit yang ada is not for you to spend. It's for you to save. Alright, so with that misconception being said lah kan, kalau bukan sales, apa sebenarnya pengukur kejayaan specifically untuk Alluskin kalau macam tu? I rasa businessman normally, kalau macam I Alluskin, I letak I punya milestone. Okay, so the first year I nak buat apa, second year I nak buat apa. So my kejayaan adalah I ikut daripada I punya jumlah sale penting juga, tetapi sama ada you make the profit or not. Because the profit is lebih penting. I can make like say contoh I buat sale 1 juta 1 tahun, tapi mungkin the first year I tak buat profit, but the second year I start buat profit. So itu adalah something yang kita kena buat as our milestone lah. So dekat situ I rasa macam bila dah 5 tahun ni, the titik tolak yang menyebabkan I rasa macam sama ada I dah berjaya ataupun tidak adalah I boleh achieve tak ke semua goals yang I buat. Contoh, I nak ada 5 products. Yes, I ada 5 products. I dah nak basic punya skincare set. I dah ada basic skincare set. I nak ada office. I got the office. So, I boleh hire how many staff. I dah boleh buat how many staff. Setiap kerja, I perlu ada gaji minimum berapa. So, I boleh buat benda tu. So, itu adalah kejayaan kecil untuk I lah. And for the next, sekarang dah 5 tahun, for the next 5 years tu, untuk I tahu sama ada berjaya ke tak. So, I nak change the direction of the company pula lah. So, it's very interesting to dengar you actually set milestone untuk sebagai pengukur kejayaan you. You dah dapat tips ni daripada mana-mana buku ke yang maybe you belajar untuk menjadikan you seorang usahawan ke? Any books, tips, podcast? Books I baca is actually most of them adalah ada business book and so ada textbooks lah. Tapi I rasa bila I ambil master, so I ambil master tu, the industry adalah ramai orang kat dalam tu, and I tengok macam mana diorang share dia punya journey business, and tak semua orang sebenarnya buat business kat dalam tu. Tapi kita boleh nampak dia punya journey, and dia boleh nampak company ni set the milestone macam mana. So I macam kata okay lah, why not I adopt benda tu dekat dalam I punya business. Okay, that's good lah sebab I pun dengar you ambil masters in business kan, so definitely lectures and everything tu adalah you punya rujukan yang I would say sangat berguna untuk you bangunkan business you kan. So sekarang ni what is next plan untuk Alluskin? Now you cakap tadi ada bit mention about your next milestone, tapi what is the next plan? Kot lah ada new project ke, ada new skincare line ke? Ada new business. So I sebenarnya yesterday baru I talk to my husband. I kata macam okay lah, I sebenarnya nak ada a new plan and new direction for Alluskin. I sebenarnya dah start dah pun. So if someone knows me very well dekat I punya social media, if I started something new dekat I punya social media, it's gonna be like a new project. So I teringat semula kenapa I buat Alluskin. Sebab I pada waktu macam tahun ke-4 last year, I macam stuck tau. I don't know where should I go. Should I release a new product? Should I make a new range? So adakah I nak buka kedai? So I'm just stuck and rasa macam the direction is not there anymore. So lepas I macam diam sekejap and I rasa macam Ain, you kena fikir balik why you started this. Kenapa I start Alluskin dulu adalah because I masa tu I tengah mengandung. I sebenarnya dah plan nak buat Alluskin, tapi kenapa I macam confident nak buat Alluskin tu, I mengandung. And I adalah seorang bakal ibu, and muka I sangat teruk pada waktu tu. I break out dengan sangat teruk. So I tak keluar rumah for a few months. Bukan tak keluar rumah lah, misal I tak buat selfie, I kerja tak keluar rumah pula kan. So I tak selfie for a few months. So orang tak nampak muka I dekat social media sampailah bila I dah start hasilkan the cleanser, I dah start pakai tu, barulah muka I okay sikit, baru I confident nak selfie, the first selfie. Okay, lepas So you are your own first testimonial for your product. Yes. And then lepas tu I macam fikir, I kata Ain, dulu you buat is because of woman, ibu dan wanita. So I kata, so why not you go back
to the initial goals ataupun you punya vision dulu, yang you sebenarnya nak hasilkan ni adalah untuk wanita. Bukan yang nak kata macam orang lain tak boleh guna I punya skincare, unisex pun. Tapi I rasa macam bila kita target semua orang, so kita macam hilang kita punya target tu tau. Kita tak sampai dekat audience yang tepat. So jadi I kata macam, this year I kena redo my goals again. I kata kita kena balik kepada asal. So I memang start dengan bagi banyak information tentang kesihatan wanita. So that insyaAllah my direction is actually towards the kesihatan wanita. So apakah dia? So itu I tak boleh nak cakap, but nanti insyaAllah dalam masa terdekat dalam tahun ni juga. I am excited. So korang kenalah follow rapat-rapat perkembangan Alluskin nanti. Okay, so speaking of Alluskin, just a bit lah kita nak cakap. I pun baru terfikir soalan ni tau. Sebab skincare, especially local skincare, dah makin banyak produk-produk and brand yang wujud. So definitely it's a competitive field. Kan? So apa yang sets kita kata membezakan Alluskin ni daripada produk-produk lain dekat luar sana, like the unique factor macam tu? Okay, so before this, memang kita cakap it's safe for breastfeeding dan juga pregnant mom. Itu adalah the first one. And the second one, like it's for dry and sensitive skin. Okay, itu adalah benda-benda yang biasa lah yang kita nak cakap. Tapi benda yang I rasa paling bagus adalah apabila guna Alluskin tu, you don't need to use a lot of products. For example kalau kita guna sunscreen, our sunscreen is made from moisturizing punya ingredients and juga sunscreen punya ingredients. So you just need to use one. Betul. I love that product by the way. Suka-suka gila. Memang very very convenient jugalah. Yes. So maknanya you boleh jadikan dia as your makeup base. So boleh jadikan dia moisturizer pada waktu siang. So for those yang ada oily skin, rasa macam okay, dia skip saja dia punya moisturizer, and then terus pakai cleanser, and then terus sunscreen. Dan terus boleh makeup lah macam biasa. So I think that bila kita promote benda tu macam tu, orang boleh Terdorong nak beli satu, and bila dia pakai, dia tahu yang dia claim is betul. So dia tahu yang kita tak menipu lah. So I think like that's the thing yang kita buat. Means like our product, it must have like 2-in-1 punya function. And kita punya cleanser pula, kita panggil dia as a serum like cleanser sebab dia ada glycolic acid kat dalam. So when you have acne and so on, you just perlu pakai cleanser and you pakai sunscreen tu, then you are good to go. Faham. Tapi kan sebab when we're talking about skincare, mestilah ada different skin yang react differently. Pernah tak you hadap dengan komen-komen sebab kulit dia simply tak sesuai lah dengan produk, but in a way cara dia bagi review ataupun komen tu macam you see macam dia nak bring it down sikit. Pernah tak you deal with that comment? Pernah, tapi I just minta maaf je. I cakap, I minta maaf yang produk ni tak sesuai untuk you, so I hope that you will find a new product. Tu saja. Because if you nak argue, kata, oh you tak sesuai sebab you salah guna kot, oh you tak sesuai because you tak baca betul-betul kot, it's gonna be like controversial, you know. Itu adalah satu opinion, argument yang sangat popular digunakan, I perasan, which is not true at all, right? Yes, I mean like if dia tak sesuai, then that's it. Dia tak sesuai. Kalau kita boleh tanya lah, kita kata okay, you pakai ni dengan apa? Kita boleh advise, tapi at the end of the day, kita tahu tak sesuai, just say it tak sesuai. And kita boleh je bagi tahu tak sesuai dekat muka, it doesn't mean that dia tak sesuai dekat badan you. So boleh pakai dekat badan pula lah. Faham. Okay, so itulah sedikit sebanyak about Alluskin punya business. Now sebelum kita tutup, I just nak cerita sikit. Dekat Highly, kita sebenarnya mempraktikkan budaya kerja dengan 7 core values, in which one of the core values is be maximize impact the 80-20 way. So maksudnya dekat sini adalah kita akan menggunakan masa dan sumber yang ada dan maximize untuk dapatkan impact sebanyak mungkin. Contohnya, kalau ada 2 cara untuk capai satu target, kita akan pilih cara yang kurang sumber tapi mungkin dapat akan hasil yang lebih baik. Because by the end of the day, kita nak tengok yang mana memberikan impact yang lebih mendalam. So dengan itu, nak tanya juga, kalau tim Alluskin contohnya ada gunakan, cara apa yang you all gunakan untuk pastikan dapat maximum impact dalam setiap effort for your every project? So, I biasa guna, kita panggil macam management plan management punya apps. So, ada software. So, it's an online je pun. So, sebab I rasa macam kita kan sebenarnya, kita tak perlu berjumpa dan duduk sama-sama 24/7 untuk sesuatu kerja tu berjalan kan. It's not necessarily it's productive enough. Tak produktif pun.
impact dia bagus ke? Not necessarily kan. So I cakap kat my team, I kata if ada update, just update dekat situ. And then if you rasa macam kerja you dah ada progress, you just pindahkan saja daripada pending pada in progress so that orang tahu. So sekarang ni you punya management is like digitalized lah in every way. Digitalize. So I rasa macam benda tu dia satu adalah mengurangkan interaksi yang tak penting, dan mengurangkan juga distraction. And benda tu jelas, kita tahu benda tu dah in progress, that means it in progress. Tak perlu bertanya dah. Which is, this is actually a fresh perspective. So macam I would assume kat workplace you right now memang practice hybrid ke ataupun hybrid lah Okay, that is good. And that sounds very healthy. Thank you so much, Dr. Aen, for sharing about your business and your punya feelings so far. So, sebelum kita wrap up, mungkin you ada nak titipkan sebarang pesanan terakhir untuk mereka yang masih lagi berfikir nak beralih kerjaya daripada kerjaya yang contohnya ataupun kononnya lebih, macam mana kalau contohnya beralih daripada doktor ke businesswoman, like taking a big step. Mungkin ada pesanan terakhir untuk mereka yang masih lagi takut-takut macam tu? Okay, so bila I pagi talk ke apa semua, memang ramai sangat tanya soalan macam ni. Dia kata macam mana nak dapat the confidence to actually jump. So I always cakap dekat dia, for you to jump is actually for you to try. Okay, try dulu, just test the water first, baru you betul-betul jump. Sebabnya kita tak nak you tinggalkan benda yang you dah ada untuk terus pergi buat something yang you tak tahu sama ada you boleh buat ataupun tak. Okay, so macam I sendiri, sebelum I 100% pergi buat Alluskin and jadi content creator, I dah tahu dah yang macam, okay, I tak boleh tinggalkan terus. So, I test dulu. Once I confident, baru I pergi jump. Sebabnya, most of the time, bila kita tak ready and bila kita tak pernah buat pun, kita akan fail. So, hopefully that is gonna be like a good tips for you guys. InsyaAllah kita akan ambil maklum lah dengan nasihat ni. Always be ready before you move into something new, but don't be afraid to try. Begitu. Okay, terima kasih kepada Dr. Aen atas perkongsian anda pada hari ini. And itu sahaja untuk episod pada kali ini juga. InsyaAllah kita akan bertemu pada episod Hello Mentor Musim kedua yang seterusnya. Until then, this has been Syasya Madu. Salam sayang, Madu. Annyeong. Hello Mentor is brought to you by Hiredly, your go-to job platform to find a career where you can work, grow, and belong. Explore companies today at www.hiredly.com. Your dream job might just be one click away.